open inyong SAMP. If naka-install na mo SAMP, install mo SAMP, and then open na ninyo ang inyong kuan, MySQL. Tapos open na rin nindre. Click ang admin para mag-redirect ka sa inyong database management system. Okay. Inside dari, ano mo sa SQL. Inside sa SQL, create din mo og database. Create database. Unsa dayon ngalan sa tan database? My database test. Okay, man siya. My database test. Database test. Go. Pataan din ninyo sa database test dari sa kilid. My database test. Then i-click inside the ring database. Create na sad mo og table. Create table. Name sa table. Tawagan na to siya og student. And then inside the student na siya isulod nga ID, which is integers, primary key, and then auto increments. Add a student first name, varchar 100 character ang maximum, and then age for integers. Okay, na naman siguro itong kailangan. Then go. Okay na dayon. Set up na inyong MySQL. Mag-create na dayon tawag class.